Disons, on a tous une particularité qui est qu'on est tous aussi chercheurs. Alors chercheurs dans des domaines différents. Moi, je suis philosophe, par exemple, donc je connais bien les sciences humaines. Donc on a d'abord cette qualité-là qu'on apporte. Et puis ensuite, on a tous des qualités qui sont plus liées au consulting proprement dit. Par exemple, Sébastien est très bon pour faire justement ce rôle de l'avocat du diable, aller critiquer, aller chercher les problèmes, aller faire surgir les questions. I'm an archaeologist specialized on the Silk Roads and in particular in Central Asia. I've spent almost 20 years working in Samarkand and in Termez on the Afghan border. When I started as an archaeologist, I thought I would do groundbreaking research. And I guess I've done a few things. However, whilst I was working in the field in the 1990s, I realized that around me a whole structure of knowledge, a whole system of higher education and research was collapsing. In the early 2000s, I started working at Barcelona University. And I started teaching Central Asian archaeology. However, I realized that in Barcelona University there were no courses on Asia as a whole. And so rapidly from teaching Central Asian archaeology, I set up other courses on Asia in general, on China, on India, on the contemporary world, on the economic situation, also on the religions within Asia. And so I moved from being a specialist on one specific area to being a generalist. Bernardo, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il est excellent pour faire travailler ensemble des équipes et des gens qui viennent de disciplines différentes. Il est très bon pour les faire collaborer, réussir à trouver un vocabulaire commun et avancer vraiment ensemble. Gli altri dicono di me che sono un buon facilitatore. Un facilitatore nell'ambito del business è quella persona che si mette in mezzo e cerca di far dialogare le persone. Il suo ruolo è quello di aiutare le persone a dialogare, capire la semantica comune, il giocare, perché queste persone trovino un accordo. Questo perché? Perché ho una formazione mia personale molto trasversale. Io ho studiato patrimonio, beni culturali, ho fatto un master in scienze ambientali, un dottorato in archeologia, un periodo di postdottorale in intelligenza artificiale e quindi ho toccato diverse discipline, quindi ho acquisito la semantica per poter dialogare con persone diverse. Questo è un aspetto molto importante quando si ha bisogno di costruire dei progetti. Il secondo ruolo è quello che io mi riconosco, è quello che vorrei dare come contributo a Siris, è la visione sociale. Identificare giovani ricercatori particolarmente dotati e aiutarli a sviluppare insieme idee vincenti. Questo è quello che a me piacerebbe fare ed è quello per cui ho adhérito à Siris. Philippe est très bon pour la vision stratégique et l'organisation. Il a vraiment cette capacité à voir loin et voir clairement. Donc je dirais qu'on a ces deux types de qualités, plutôt des qualités de consultant, de manager d'équipe et puis des qualités de chercheur qui nous donnent la connaissance du milieu en interne. Erstens komme ich selber aus der interdisziplinären Forschung zwischen Ingenieur- und Geisteswissenschaften, zwischen Informatik und Geschichts- und Kulturwissenschaften und Orientalistik und bin es deswegen gewöhnt, eine vermittelnde Position zwischen verschiedenen Denkweisen und zwischen verschiedenen Menschen einzunehmen. Zweitens bin ich interkulturelles Arbeiten gewöhnt, spreche mehrere Sprachen, arbeite sehr viel im Ausland und bin es gewöhnt, zwischen Menschen verschiedener Kulturkreise zu vermitteln. Und drittens habe ich einen Hintergrund in der internationalen Entwicklung und Organisationsentwicklung und bin es gewöhnt, abstrakte Modelle für Abläufe, für Prozesse zu entwickeln und Menschen dabei zu unterstützen, ihre eigene Position in diesen Prozessen zu finden und ihre eigenen Wünsche zu artikulieren, wie diese Dinge ablaufen sollen.